हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम बैक टू ओडिया विद्या चैनल। तो आज आम स्टार्ट करवा क्लास 1 चैप्टर 1 चुलबुली बिलेई खोजा। चलो देखा कौन देती चुलबुली खोज बिलेई कौन खोजा ठीक से पढ़ले जाना। ठीक अच्छे देख चुलबुली बिलेई को खोजा। चुलबुली बिलेई क्योंठी अच्छी आस खोजा। ठीक अच्छे देख कि चित्र चित्र में बिलेईटी क्योंठी अच्छी आम खोजा। ठीक अच्छे खोजुची 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 मो चुलबुली बिलेई को खोजुची हाँ जी खोजुची 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 मो चुलबुली बिलेई को खोजुची। देखो किसी पिलाने चित्र अच्छा बोधे चित्र जहाँ देखने जना पड़ी पिलाने बोधे चुलबुली बिलेई की ये बिलेईटी को खोजुंट। ये बिलेईटी कौन कर झरका घर भर को झरका दे डेऊँच। ठीक अच्छे देख चित्र जो जहाँ भी तुम देखुच भल भाव मन रखी था या प्रश्न आसपे। देख ये गछ तले गोटे लोकटी शोची गाई घर बाहर चरुची किसी चढ़ई मैंने घर उपर अच्छा। ठीक अच्छे किसी किसी गुंडुसुमी ये खेलुं। ठीक अच्छे ने शिवा तुम्हें झरका उपर अछ कि पिलाने कहते तुम्हें झरका उपर किए अच्छी चुलबुली बिलेई कहते तुम्हें झरका उपर अछ कि बिलेईटी झरका उपर अच्छी। तुम्हें खट तले अछ कि हे मोर चुलबुली बिलेई तुम्हें केउठी अछ कहते तुम्हें खट तले अछ कि हे मोर चुलबुली बिलेई तुम्हें केउठी अछ। देख पिलाटी खट तले खोजुची बिलेई की पचार तुम्हें खट तले अछ कि मोर चुलबुली बिलेई। देख पिलाटी बिलेई की खोजला बेले देख गोटे नालिया बल्टी से खट तले देखुची खोजुची 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 मो चुलबुली बिलेई की खोजुची तुम्हें मो बैग भितर अछ कि पिलाटी कहूँ तुम्हें मो बैग भितर अछ कि पिलाटी से बैग को धरी कहूँ तुम्हें मो बैग भितर अछ कि तुम्हें नाली थाक बाहर अछ कि हे मोर चुलबुली बिलेई तुम्हें केउठी अछ। पिलाटी आउ थे पुणी कहूँ तुम्हें नाली थाक पछरे अछ कि आस 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 मो पाखक आस काच बोतल तलू तुम्हें रांपुथिबार मु देखुची मोर कार उपर तुम्हें खेलिबार मु देखी हे मोर चुलबुली बिलेई मो पाखक आस। देख पिलाटी कहूँ आस आस मो पाखक आस काच बोतल तलू तुम्हें रांपुथिबार मु देखी पिलाटी कहूँ काच बोतल ये चित्र देखिपार बिलेईटी काच बोतल तलू रांपुची पिलाटी से कथा कहूँ काच बोतल तलू तुम्हें रांपुथिबार मु देखुची मो कार उपर तुम्हें खेलुथिबार मु देखी हे मोर चुलबुली बिलेई मो पाखक आस। देख बिलेईटी कार उपर बोधे खेलुची एवं एठी भी देखिथबो तुम बिलेईटी काच बोतल तलू को रांपुची। ठीक अच्छे आस 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 मो चुलबुली बिलेई मो पाखक आस टोपी उपर तुमको डेईबार देखी पिलाटी पुणी कहूँ तुमको टोपी उपर डेईबार मु देखी मसिणा तले लुचिबार मु देखी हे मोर चुलबुली बिलेई मो पाखक आस कहूँ मसिणा तले लुचिबार तुमको देखी मो चुलबुली बिलेई मो पाखक आस। पाठटी को स्पष्ट भाव रही रही पढ़ी पिला शुणातु पिला माने चित्र देखिए पिला माने यही गपटी को शुणिबे कहबे और अभिनय करेंगे पिला माने चित्र गुड़ी को लक्ष्य कर से केउं जिनिस केउंटी अछि ताहा कहिबे। ठीक अछि पाठे थिबा चित्र गुड़ी को देख एवं ठीक शब्द रे गोल बुलाओ नाली बॉलटी खट उपरे ना खट तले ना खट पाखरे अछि देखैतिली तुमको खट तले पिलाटी चुलबुली बिलेई खोजिला बेले खट तले नाली बॉलटी थिला दे दी हमको गोटे नेसिबा बिलेईटी कार भितर कार बाहर कार ऊपर कोठी थिला बिलेईटी केउठी खेलुथला कार ऊपर खेलुथला। ठीक अछि लोकटी गछ तले गछरे गछटारु दूर रे लोकटी केउठी शोइथला गछ तले शोइथला तके हम गोल बुलेवा एठी ऊपर आको मध्ये गोल बुलेवा गाईटी घर भितर ऊपर ना बाहर गाईटी केउठी चढ़ुथला घर बाहर चढ़ुथला। ठीक अछि तके हम गोल बुले देवा भल भाव चित्रटी देखिए और देखिए क्यों चित्र कौन हो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। चिंता करी कह तुम्हें जोता को क्यों रख तुम्हें तुम घर जोता को क्यों रख घर बाहर। ठीक अच्छे तुम्हें अलिया क्यों पकाओ तुम घर जो अलिया आवर्जना हो कौटे अलिया कुंड भितर पकाओ। आस खेलिबा जिनिस गुड़ी खोजा पिला माने दुई दल भाग हे गोटे दल किसी जिनिस लुचाइबे जपरी धला चक नाली बल और अन्य किसी जिनिस अन्य दल से गुड़ी खोजे कौन कही गोटे दल लुचेबे किसी जिनिस और अन्य दल खोजे भीतर बाहर पाख दूर ऊपर तल भली स्थानिक धारणा संबंधी शब्द व्यवहार कर जिनिस गुड़ी खोजा और मौखिक सूचना अन्य दल को देबे जपरी धला रंगर जिनिसटी खोज जहाँ कलापटा पाखे और टेबुल तले अच्छी नाली रंगर जिनिस को खोज जहाँ श्रेणी कोठरी बाहर और गछ तले अच्छी। आस खेलिबा और बॉल फिंगिबा प्रत्येक पिला झुड़ी भितर को बॉल फिंगिबे बॉलटी झुड़ी भितर पड़िले ताली मारी वा भितर बोली कहिबे बॉलटी झुड़ी बाहर पड़िले अन्य पिला ओहो बाहर बोली कहिबे। ठीक अच्छे देख प्रत्येक पिला झुड़ी भितर बॉल फिंगिबे
ଏବଂ ଯଦି ବଲ୍ଟି ସେ ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କହିବେ ଓ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିବେ, ୱା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିବେ। ବଲ୍ଟି ଯଦି ଝୁଡ଼ି ବାହାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓହୋ ବଲ୍ଟି ବାହାରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ରରେ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବଲ୍ଟି କିଛି ଝୁଡ଼ିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏପଟୁ ଏବଂ କେଉଁଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ କାମଟିକୁ କରିବା। ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଠିକ୍ ଦିଅ। ଇ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗଟାରେ ଫୁଲ ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛି ଫୁଲ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ এই କାରରେ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେପରି ବଲ୍ରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବା ଓ ଝୁଡ଼ିରେ ଭିତରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟିଣ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା, ଯଦ୍ୱାରା ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ବା ବାହାରେ ପଡ଼ିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ବାହାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ବାହାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ ଏଇ ଭାଲୁଟି ବାହାରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟି ବାହାରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପିଲାଟି ଗଛ ଉପରେ ନା ତଳେ ବସିଛି? ଦେଖ ପିଲାଟି ଏଠି ଗଛ ଉପରେ ନା ତଳେ ବସିଛି? ତଳେ ବସିଛି, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ତଳେ ବସିଛି। ଚଢ଼େଇମାନେ ଗଛ ଉପରେ ନା ଗଛ ତଳେ ଅଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିତ୍ରରେ ନାକ ତଳେ ହସୁଥିବା ପାଟି ଓ ଆଖି ଉପରେ ଭ୍ରୁଲତା ଅଙ୍କନ କର। କ'ଣ ହେଇଛି? ଚିତ୍ରରେ ନାକ ତଳେ ହସୁଥିବା ପାଟି ଓ ଆଖି ଉପରେ ଭ୍ରୁଲତା ଅଙ୍କନ କର। ଚାଲ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେସିବା। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଦେଖ, ଯାହା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେଥିରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଦେଖ ତଳେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କିଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମର ଏଇ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଦେଖ ବିଟ୍ করে ଦେଇଛି, ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଉପର ଭାଗରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଦେଖ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଉପର ଭାଗରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି? ନାରଙ୍ଗୀ, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବିଟ୍ ଖରେ ଦେଇଛି, ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଧଳା ରଙ୍ଗ ତଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଧଳା ରଙ୍ଗ ତଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ସବୁଜ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବିଟ୍ ଗରେ ଦେଇଛି, ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉପରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବିଟ୍ ଘରେ ଦେଇଛି, ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅଶୋକ ଚକ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅଶୋକ ଚକ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମଝିରେ ଅଛି। ଆମେ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଦିନ ଉଡ଼ାଉ? ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 26। ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କରି କଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି। ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି। ଦେଖ ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କରି କଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି। ମୋ ବଗି ସହ ଆଗ ଓ ପଛ ବଗିକୁ ଯୋଡ଼ି, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି। ନଦୀ ଉପରେ ରିମଝିମ୍ ବରଷାଏ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କରି କଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି। ତାକୁ ଦେଇଛି ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କରି କଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି। ମୋ ବଗି ସହ ଆଗ ପଛ ବଗିକୁ ଯୋଡ଼ି, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି। ନଦୀ ଉପରେ ରିମଝିମ୍ ବରଷାରେ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କରି କଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଳଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ବଗି ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ବଗି ଅଛି। ସେ ବଗି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ବିଟ୍ 1 ଦେଇଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରେ କେତୋଟି ବଗି ଅଛି? ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ତମର। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ କେତୋଟି ବଗି ଅଛି? ଗୋଟେ, ଯୋଡ଼େ, ତିନିଟା, ଚାରିଟା, ପାଞ୍ଚଟା। କେତୋଟି ବଗି ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଟ୍ 2 ଦେଇଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ବଗି ଅଛି? ଦେଖ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି, ଏ ସବୁ କ'ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବଗି? ଇଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି। ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ବଗି ଅଛି? ଦୁଇଟି, ତେଣୁ 2 ଲେଖିଦେବା। ବିଟ୍ 3 ଦେଇଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି ପରେ ଥିବା ବଗି ଗୁଡ଼ିକୁ କମଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ପରେ ଥିବା ବଗି ଗୁଡ଼ିକୁ କମଳା କଲର ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଚାଲ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେସିବା। ବିଟ୍ 4 ଦେଇଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବଗି ଗୁଡ଼ିକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଚାଲ ଦେବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ନେସିବା।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରେଳଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ରେଳଗାଡ଼ିଟି କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କାଗଜରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ରେଳଗାଡ଼ି ମଡେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଓ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରିବେ କିପରି ରେଳଗାଡ଼ି କ'ଣ ସେଥିରେ କିପରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସ ଖେଳିବା। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଏବଂ ଖେଳିବେ। ଏହି ଖେଳରେ ପିଲାମାନେ ପଛକୁ ପଛ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଧରି ରେଳଗାଡ଼ି ପରି ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହା କହିବେ। ଦେଖ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଏବଂ ଖେଳିବେ। ଏହି ଖେଳରେ ପିଲାମାନେ ପଛକୁ ପଛ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ରେଳଗାଡ଼ି ପରି ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜର ଆଗରେ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହା କହିବେ। ଦେଖ 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 ଆମ ରେଳଗାଡ଼ି ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ମୋ ଆଗରେ ନାହିଁ କେହି ପଛରେ ଅଛି ମାହି। ଦେଖ 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 ଆମ ରେଳଗାଡ଼ି ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ମୋ ଆଗରେ ନାହିଁ କେହି ପଛରେ ଅଛି ମାହି। ଦେଖ ଆଗରେ କି ମୋ ପଛରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋନାଲି ଏବଂ ବିକାଶ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସଜାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ, ଇଏ ହେଲା ସୋନାଲି, ଇଏ ହେଲା ବିକାଶ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ସଜାଡ଼ି କରିଛି। ସୋନାଲି କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ସମୂହରେ ଏବଂ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୂହରେ ରଖିଛି। ବିକାଶ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ସମୂହରେ ରଖିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୋନାଲି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଛି ଏବଂ ବିକାଶ କିଛି ଚକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି ଏବଂ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର, ମାଳି ଭଳି ଜିନିଷ ଦେଇ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆସ କାମଟିକୁ କରିବା। ସୋନାଲି ସବୁ ବୋତାମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୂହରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି। ସୋନାଲି ସବୁ ବୋତାମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୂହରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି। ଦେଖ ଇଏ କେଉଁ ବୋତାମ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ନାଲି କଲର, ଇଏ କ'ଣ ନୀଳ କଲର, ଇଏ ସବୁଜ କଲର, ଏସବୁ ବୋତାମ ସୋନାଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ସୋନାଲି କାହିଁକି ଏପରି ଅଲଗା ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି? ଏହି ବୋତାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାରେ ସୋନାଲିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ଯେପରି ସଜାଡ଼ିବ ତାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଅ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୋତାମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ବୋତାମ ଏଠି ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଠିଆଣି କହିକି ସଜାଇବା। ଯେମିତିକି ନାଲି ଜାଗାରେ ନାଲି ରଖିବା, ସବୁଜ ଜାଗାରେ ସବୁଜ ରଖିବା ଏବଂ ନୀଳ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋନାଲି କିପରି ସେ ବୋତାମ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇଛି ତାକୁ ଚିତ୍ରରୁ ଆଣି ଦେଖାଇବା। तो फ्रेंड्स आपण माने जदि नोट्स को फ्री रे डाउनलोड करके पढ़िया पई चाहउछंती ताले जो वीडियो आपण वर्तमान देखुछंती से वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जानतु एवं गोटे लिंक थिबो फ्री नोट्स पीडीएफ रो गोटे लिंक थिबो। ओके जो रेड कलर आइकन गोटे दिया होतबो से लिंक ऊपर क्लिक करिवे। लिंक ऊपर क्लिक कला परे गोटे व्हाट्सएप चैनल खोलिबो, ओडिया विद्या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल खोलिबो। ओके एवं व्यू इन व्हाट्सएप लिखाइतो ता ऊपर क्लिक करिवे। ता ऊपर क्लिक कला परे हमर ओडिया विद्या चैनल को फर्स्ट फॉलो करिवे। फॉलो न कला पर्यंत कोनोसी भी पीडीएफ आपण पाइ परिबे नै। तो फॉलो कला परे आपण जो भी क्लास रे थांतु, क्लास 1 टू नै कि क्लास 8 पर्यंत आपण जो भी क्लास रे थांतु से क्लास सर्च करिवे। मनकर क्लास 1 मनकर क्लास 1 ओडिया बा क्लास 2 मैथ जहां भी आपनकर थाउ बा क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 जे कोनो से क्लास थाउ सेटा सर्च करिवे ओडिया विद्या व्हाट्सएप चैनल रे एवं पीडीएफ को फ्री रे डाउनलोड करके पढ़ि परिबे। ओके तो तुमको ओडिया विद्या तरफ रु मो तरफ रु जेपी सांग तरफ रु ओके तो कोन ओडिया विद्या रो नोट्स एवं क्लासेस वाला सब फ्री रे दियाउची। तुमको खाली कौन कर तुमको पढ़ार अच्छी, मेहनत कर अच्छी एवं गोटे भल स्कोर कर अच्छी। आशा करुच्ची तुम समस्ते ओडिया विद्या पढ़ी आमर ना रख। ओके तो मुझे रही तो जदि वीडियो को लाइक करना कौन कर यार गोटे वीडियो को लाइक करो एवं तुम गोटे सांग सहित गोटे बेस्ट फ्रेंड सहित वीडियो को शेयर करो एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करना जल्दी करो। जय हिंद, देखा पुणी थे।